আজ থেকে শুরু হলো 3 দিন ব্যাপী পিলাক প্রত্য ও পর্যটন উৎসব 2026। জোলাইবাড়ি পশ্চিম পিলাক দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে শুরু হয়েছে এই উৎসবের আসর। রাজ্যের পর্যটন তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর জোলাইবাড়ি ব্লক প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই মেলা চলবে 9 জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলার সূচনা করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নালু, ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজ্জাদ পীর সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিরা। মেলায় বিভিন্ন দপ্তর থেকে খোলা হয় স্টল। মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু বলেন, अच्छा चीज है। एक है अपना टूरिज्म डिपार्टमेंट के तरफ से अपन क्या क्या करना और गवर्नमेंट का क्या क्या है ये सब देखने के लिए अच्छा है। और लास्ट टाइम मैं जब विजिट करा था वो म्यूजियम के बाजू एक दीदी का पान देखा था, उसमें डक देखा था, मगर बहुत कम था। मगर उसी टाइम पे मैं बोला ज्यादा से ज्यादा डक इसको ये करो, मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। मैं आज पूछे तो ज्यादा नहीं है। अभी कलेक्टर को बोला हूं, इधर लोकल ऑफिसर्स को बोला हूं, मैं ये इसके लिए वो अंडे बच्ची तैयार करने के लिए मिशन कल पैसे दूंगा, मिशन लाएगा।